Zakon kaže da se državno zemljište na obrađivanje daje licitacijom, a oni koji nelegalno obrađuju zemlju moraju biti kažnjeni. Umesto poštovanja zakona, 11. marta 2016. godine Vlada Srbije donosi zaključak potpuno suprotan zakonu i za 2016. godinu daje mogućnost lokalnim samoupravama da legalizuju uzurpaciju. Gradsko veće Sombora odmah je usvojilo ovaj zaključak i pozvalo poljoprivrednike da prijave do 1. maja koliko su zemlje uzurpirali. Tada počinju borbe oko dela državnog zemljišta koje je obrađivalo preduzeće AD Graničar, a koje je sada u stečaju. Prema zakonu, uzurpatori državne zemlje u Somboru plaćali bi kaznu od 3 prosečna zakupa i bilo bi im oduzeto sve što su posejali. Međutim, zahvaljujući zaključku vlade koje je grad Sombor usvojio, uzurpatori plaćaju samo prosečnu cenu zakupa i to bez posljedica. Oko 300 hektara državnih njiva zbog kojih je nastala tuča u Gakovu kod Sombora ranije je obrađivalo preduzeće AD Graničar. Prema zapisniku Republičke poljoprivredne inspekcije u koji Insajder.net imao uvid, a koji je sastavljen krajem novembra 2015. godine, preduzeće Graničar ni tada nije imalo ugovor o zakupu sa Ministarstvom poljoprivrede. Znači da je bez obzira na sve sporna zemlja morala da bude predmet licitacije. U zapisniku inspekcije citira se izjava jednog od rukovodilaca Graničara, preduzeća koje je sada u stečaju. On u izjavi inspektorima kaže da je bio zaposlen u Graničaru, a da je u stvari radio za privatnu firmu Best Seed Producer. To je, kako kaže, bio usmeni dogovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Na pitanje Insajder.neta da li Best Seed i po kom osnovu obrađuje državnu zemlju u Somboru, pravni zastupnik ove firme rekao nam je da će nam na pitanje odgovoriti, ali nakon izbora, jer ne žele da se njihove izjave koriste u političke svrhe. Također su rekli kako oni ne koriste i ne obrađuju sporno državno zemljište. Ime ove firme pojavljuje se u napomenama u finansijskom izveštaju Graničara za 2014. godinu gde se navodi da baš sa firmama među kojima i Best Seed Producer zajedno sa Meteor Commerce, Azuhemom i fabrikom šećera Crvenka nije jasan poslovni odnos i da nije bilo dovoljno vremena da se to istraži. U firmi Best Seed Producer po 25% vlasništva imaju Svetlana Ignjatović, Ana Vrbaški, Vladimir Vrbaški i firma Skom d.o.o. Firma Skom d.o.o. je 100% u vlasništvu Vladimira Vrbaškog. Obe firme bave se istom delatnošću, uzgojem žitarica i uljarica. Za novinar Insajder.neta gradonačelnik Sombora Saša Todorović nije želeo da govori o uzurpaciji državnog zemljišta, tuči i hapšenjima paora. Međutim, obećao je drugog sagovornika koji bi odgovorio na pitanje zašto je grad ekspresno usvojio preporuku vlade kojom se legalizuju uzurpatori i na taj način izgubio milione. Obećanje nije ispunio. Gradonačelnika smo uspeli da dobijemo telefonom tek sutradan. Objasnio nam je da nismo dobili sagovornika jer je on nakon konsultacija tako odlučio. Sa kim se konsultovao nije želeo da kaže. Zbog čega ja juče nisam mogla da dobijem sagovornika da mi samo objasni stav Sombora o tome šta se dešava. Evo super, evo reći ću vam ja i to je najzvaničniji mogući stav koji možete dobiti iz grada Sombora, da mi nemamo komentar na to što se dešava. Pa dobro, ali ste mogli to juče ujutro da mi kažete? Možda sam i mogao, tog momenta nisam znao koliko mogu da kažem, ali posle određenih konsultacija, znajući i shvatajući da vi pitate mene nešto da objašnjavam što je domen Ministarstva poljoprivrede, jednostavno mi je savjetovano da ne odgovaram na pitanja koje nisu vezana za... A jel mogu da znam s kim su bile vršene te konsultacije? Ne, nažalost. Istog dana novinar Insajder.net pokušali su da razgovaraju sa paorima o tome kakva je sada situacija. Ni oni nisu želeli da pričaju za javnost, pošto su bili u pregovorima sa stečajnim upravnikom i čekali odluku Privrednog suda u nadi da će ipak dobiti zemlju koju bi obrađivali. Privredni sud je u međuvremenu prihvatio žalbu paora i dodelio im u zakup zemljište koje su čuvali i zbog koga su se pobili sa traktoristom. Dakle, moći će da ga obrađuju u skladu sa zaključkom vlade kao uzurpatori. To nije kraj priče jer se na ovu odluku žalio stečajni upravnik AD Graničar. U međuvremenu, paori su zbog tuče i novom presudom osuđeni na 30 dana zatvora. Ni stečajni upravnik AD Graničara nije mogao da razgovara sa novinarima Insajder.net. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika nije mu odobrila da govori uz obrazloženje da se u ovoj fazi stečajnog postupka ne može govoriti u javnosti. Osnovno pitanje je, ako nije bilo licitacije, ko uzurpira i obrađuje hektare državne zemlje? Već mesec dana iz nadležnih institucija nema odgovora na to pitanje, a on bi mogao da se nađe u novom izveštaju Republičke poljoprivredne inspekcije, koji je prema saznanjima Insajder.neta sastavljen, ali ne i javno dostupan, iako u pitanju uzurpacija vredne imovine građana Srbije.